صبح نوست و خورشیدی نه، سرودی نوست و آغازی نه. جایزه موسیقوی نوای دل. آسیا پلوس تقدیم می دارد نوای دل 2006.
برنده های رادیوی آزیا پلوس لالا کنجاева و تیمور بندیشایов. Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на церемонии вручения музыкальной премии «Новой Диль 2006». طی یک سال هر هفته در موج 107 FM برای موقع گیری در خدمت نوای دیل رقابت شدید جریان داشت و هزاران نفر مخلصان با رأی خود سروده های مقبولشان را جانبداری می‌کردند. الان فرصت فرا رسیده است که تا ما غالبان رقابت هنرمندانی را که شنوندگان رادیوی آزیا پلوس سروده هایشان را بهترین دانستند معرفی سازیم. Сегодня в этом зале вы увидите не только своих любимых эстрадных исполнителей. Нашими гостями на этой сцене будут люди, которые смело могут называться гордостью Таджикистана, цветом таджикской нации. با سرفرازی از تشریفتان کنسرت امروزمان را آغاز میکنیم و به صحنه نخستین جایزه‌دار نوای دیل 2006 را دعوت میکنیم. Ты знаешь, Лола, этот исполнитель очень долго шел к этой победе, целых 28 лет. Насколько я знаю, ему всего 28 лет. Ну так он как родился, так сразу встал и пошел навстречу премии «Новой Диль». Прошлый год для него был очень значимым и очень успешным. Первый альбом, первый сольный концерт и первое большое признание. در صحنه نخستین جایزه‌دار نوای دیل 2006 صمد غنی با سرود عشق تو. دادی خدا غم دنیا همه یک سو غم عشق تو جدا عشق تو دادی خدا دادی خدا غم دنیا همه یک سو غم عشق تو جدا غم عشقی تو جدا چشمی من سوی تو بود دستی من سوی سما از خدا خواستم من به جان و دل عشق تو را چشمی من سوی تو بود دستی من سوی سما از خدا خواستم من به جان و دل عشق تو را به جان و دل عشق تو را به جان و دل عشق تو را عشق تو دادی خدا دادی خدا غم دنیا همه یک سو غم عشق تو جدا عشق تو دادی خدا دادی خدا غم دنیا همه یک سو غم عشق تو جدا غم عشق تو جدا صدای دلم بلکی در سینه بود عشق تو دنیای دلم عشق تو عکسی صداست و صدای دلم بلکی در سینه بود عشق تو دنیای دلم عشق تو دنیای دلم عشق تو دادی خدا دادی خدا غم دنیا همه یک سو غم عشق تو جدا عشق تو دادی خدا دادی خدا غم دنیا همه یک سو غم عشقی تو جدا غم عشقی تو جدا
В этом году радиостанции «Азия Плюс» исполняется 5 лет. Кто мог подумать тогда, почти 5 лет тому назад, что молодая независимая радиостанция задаст высокую планку для всех эстрадных исполнителей республики и учредит в стране престижную премию. суруди сол 2003, суруди сол 2004, суруди сол 2005 аз ҷониби ҳамагон ҳамчун шоу барномаҳои ҷаззобу дидани эътироф гардиданд. Лауреатами музыкальной премии от радиостанции «Азия Плюс» в свое время становились, напомним, Далер Назаров, Манижа Давлатова, Садриддин Наджмидинов, Парвиз Назаров, группа «Шамс», гурӯҳи Авеста, группа «Парем», Сурайё Қосимова. Сироджиддин Фозылов и многие другие яркие звезды таджикской эстрады. Навои дил 2006 идомаи беҳтарин анъанаҳои шоу лоиҳаҳои радиои Азия Плюс буда як нав сипосгузорӣ ба шунавандагони радиои Азия Плюс аст ки тӯли солҳои сипарӣ гашта бо мо рӯи мавҷи 107 FM буданд. А сейчас мы хотим пригласить на эту сцену исполнительницу, которая в 2003 году уже удостаивалась музыкальной премии от радиостанции «Азия Плюс». Дорогие друзья, встречайте наша гостья из Худжанда, несравненная Дильноз Каримова!
Добрый вечер, поклонники радио Азия Плюс. Мне очень приятно находиться на этой сцене, в этом зале, где сегодня собрались такие красивые, талантливые и успешные люди. Очень часто в своей программе «Женские штучки» я поднимаю вопрос об отношениях между мужчиной и женщиной. Если честно, это моя самая любимая рубрика. Так вот, я неспроста начала говорить сегодня об этом, потому что прямо сейчас хочу пригласить на эту сцену мужчину, который не понаслышке знает, что нужно сделать, чтобы женщина себя чувствовала счастливой. Я приглашаю на сцену писателя, лауреата премии Союза журналистов Таджикистана Абдугафура Абдуджаборова. Мне очень приятно вот на несколько мгновений тут постоять рядом с вами, с такой очаровательной ведущей музыкальной премии «Радио Азия Плюс» «Новый день». Это во-первых. Во-вторых, мне очень лестно слышать о том, что я могу сделать женщин счастливой. Но я думаю, это лучше спросить у моей супруги. Наверняка она знает лучше, как это мне удается и вообще удается ли. Поскольку женщина как социальный субъект – это уникальное явление, и вообще осчастливить – это трудная миссия. Тем не менее, я всегда готов действительно говорить нашим прекрасным дамам, женщинам, девушкам самые красивые, самые приятные, самые желанные слова, самые добрые слова. Согласитесь, что этот способ самый недорогой. Поскольку они и совсем не бьет по мужскому карману. Ну что ж, я думаю, уже пора перейти от слов к делу и пригласить на эту сцену следующего лауреата премии «Новый диль 2006» Кирилла Камбарова. Глаза мечты моей вознесут меня к небесам, и в час отчаяния исцеление лишь слова. Просыпаются под тенью бесконечности твоих ресниц. Мое тело забывается от бешеных ударов незнакомых мне лиц. Но все равно я продолжаю свой бег. Я все смогу, ведь я человек. Я по памяти дождя и каплям крови отыщу дорогу в никуда к тебе. И бежит стальное лезвие по венам, словно бабочка, живущая во мне. Я все смогу, в землю войду и пусть. Я ведь теперь ничего не боюсь, но это лишь слова. Забрать
знала то, что будет там со мной. Это любовь, с нами она всегда. Oh, yeah. Я не могу жить без тебя, но это лишь слова. И выбив мою почву из-под ног. Сарпарасти Кул, Агро Инвест Банк, Сарпарасти расмӣ Индиго Тоҷикистон, Шарикон Z-Gaz ва телевизиони Сафина. Представить нашего следующего лауреата я хочу пригласить на эту сцену директора компании Z-Gaz, который является партнером нашей церемонии, господина Бафоева Саади. суруде ки ҳозир иҷрокунандае ки навбаташонро месароянд, фикри ширкати мо ҳамин буд ки ин суруд барои шумо хеле ҳамчун хуб гармӣ меорад ва ҳамчун гази моеъ дар дили шумо ҷо мекунад. бо иҷозати шумо мо ба саҳна ҷавони хушовоз Бахтоварро даъват менамоем. Итак, встречайте, молодой исполнитель Бахтовар с песней «Фарьёд». مشو جدا زی عشق من، تو بیا ساز بگو زی دلت راز بگو مرا برون زی عشق من. عاشقی روی تو هستم، تو بیا دل به تو بستم. عاشقی نازی تو هستم، تو بیا نازت پرستم. از حسن رویت عاشق روی تو هستم، تو بیا دل به تو بستم. عاشق نازی تو هستم، تو بیا نازت پرستم. وای رخسار منی، هم دل و جان منی، تو نگر بار پسویم. دلم را شاد بکن، زی غم آزاد بکن، بیا جان بار پسویم. فدای عشق تو هستم، تو بیا عشقت پرستم. فدای چشم تو هستم، تو بیا نازت پرستم.
از حسن رویت عاشق روی تو هستم تو بیا دل به تو بستم عاشق نازی تو هستم تو بیا نازت پرستم درود و پیغامی صمیمانه نثار شما باد دوستان عزیز. به خدا همه شما رو من دوست می‌دارم. به خدا برابر شما در اضطراب و هیجان بودم که در این تالار هنر کدام سراینده برآمد می‌کرده باشد. و شما می‌دانید که تنها محبت، صداقت، رفاقت و بالاخره اخلاص بی‌پایان ما را به هم آورده است. طول یک سال برنامه خیدپرد طریق رادیو آزیا پلوس برای شما پخش گردید که معرفی‌گری بهترین سرودهای وطنی بود و در این معرکه مهم آوازدهی 30,000 مخلصان صوت و نوا اشتراک داشتند. شما می‌دانید که آوازدهی طریق اینترنت، پوچته الکترونی و تلفن صورت گرفته بود. تشکر می‌گویم برای شما برای اخلاص بی‌پایان. این لحظه باشد من با کمال ممنونیت روی صحنه 2 نفر سراینده رو دعوت می‌سازم که وصف محبت پاک انسانی، وصف شما عاشقان دوئتی را ایجاد کردند با نام دوستت می‌دارم و شما می‌دانید که آنها کیستند. ژان شاینیان و ظفر عبدالعلیموف. مرحمت. ایارم زیشق دل آزارم نبودی مددگارم غمم بکی گویم بهارانم خزان است دلم سرد و گریان است بری رویم تو باشی گر در بری من شاد و خوشحالم بیگفتی دوست دارم عزیزم بودی تو اما بیگفتی با تو هستم برای دل ببستم مگر همین است تقدیرم بندامی عشق کسیرم ایار پیشنم ملامتم مکن یارم باور کن دوستت میدارم پس بکی گویم عزیزم دوستت میدارم تنهایم من تنهایم ملامتم کن یارم باور کن دوستت میدارم پس بکی گویم عزیزم دوستت میدارم تنهایم من تنهایم من روز و شب با یادت هستم عاشقت هستم
ман ба саҳна сарвари кулли ширкати Индиго Тоҷикистон Баҳриддин Наҷмиддиновро даъват мекунам. Марҳамат. Мы поздравляем Жанну и Зафара с прекрасной песней и желаем в новом году новых творений. И также я желаю искренне Навой Идиль, чтобы они стали популярными не только у нас в республике, но и за ее пределами. ман ба саҳна корманди шоистаи Тоҷикистон, натоқи дараҷаи олӣ, алочи радио ва телевизиони ҷумҳурии Тоҷикистон устоди азизамро Бурҳон Раҳмоновро ба саҳна даъват мекунам. من بسیار خواهش میکردم که دارنده جایزه نوبتی را یک هنرمند بسیار هم جوان خیلی بالیاقت که با صوت و نوای خود، صوت و نوای دل آشوب خود و دلانگیز خود دل بسیار مردم مخلصان خود را به دست آورده است، به این صحنه دعوت کنم. این هنرپیشه شایسته تاجیکستان دولت نظری هست و خواهش میکنم پذیرا باشید. سومن گلی سومن باغنده یار گل سومن گلی سومن باغنده صد چرخ زدم گردی سر یارنده صد چرخ زدم گردی سر یارنده این بغض حوسی تو دلارا باشد هر جا چمن است با تو زیبا باشد هر جا که توی بهار آنجا باشد باشی تو همیشه تا که دنیا باشد یار گل سومن گلی سومن باغنده یار گل سومن گلی سومن باغنده صد چرخ زدم گردی سر یارنده صد چرخ زدم گردی سر یارنده سوژغده باغغس اتباته لپغده سون باغغس اتوا لبغین تا الا اوچوه lorsque le monde existe soit toi-même Yorgul sumane guli suman boganda Yorgul sumane guli suman boganda Saçar zadam girdi sari yoranda Saçar zadam girdi sari yoranda Parvoz kunam ba on kabutar khona Onja ke tu ye kabutari yak dona Khohat ki dilam bar tu girad lona یا خانه جانو دل کنم ویرانه یار گل سومن گلی سومن باغنده یار گل سومن گلی سومن باغنده صد چرخ زدم گردی سر یارنده صد چرخ زدم گردی سر یارنده جوال بغلا میزان دلمو او تو ایمان اونی کالام من کرلو ای اونی اتوا تو دانمان که ایمان یار گل سومن گلی سومن باغنده یار گل سومن گلی سومن باغنده صد چرخ زدم گردی سر یارنده 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 Saçar zadam girdi sari yoranda Saçar zadam girdi sari yoranda Сейчас мы приглашаем на эту сцену яркую звезду таджикской эстрады, обворожительную Шабнами Сурайо, Тотуро Дидам.
جان تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم سخنهای کم و زیاده پریزاد از تو شنیدم جان تا تو را دیدم سخنهای کم و زیاده پریزاد از تو شنیدم جان تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم عاشقی زارد منم مونیست و یارد منم سگی شکارد منم تا تو را دیدم عاشقی زارد منم مونیست و یارد منم سگی شکارد منم تا تو را دیدم سخنهای کم و زیاده پریزاد از تو شنیدم جان تا تو را دیدم سخنهای کم و زیاده پریزاد از تو شنیدم جان تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم ای پریزا چرا دادی برباد مرا نکردی شاد مرا تا تو را دیدم ای پریزا چرا دادی برباد مرا نکردی شاد مرا تا تو را دیدم سخنهای کم و زیاده پریزاد از تو شنیدم جان تا تو را دیدم سخنهای کم و زیاده پریزاد از تو شنیدم جان تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان 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 تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем празднике. Наргиз, ты обратила внимание, как все сегодня шикарно выглядят? О, да! Кстати, ты тоже, вот прям слов нет. Афродита. Ну-ка, подожди. Венера. Не-не-не. Мона Лиза, точно. Такая же великая и красивая? Нет, такая же древняя и неприступная. Ах так! Тогда давай спросим у нашей публики, насколько я сегодня шикарно выгляжу. Попробуй. Ну вот видишь, я же говорила, да и вообще, некрасивых женщин не бывает. Да, бывает плохой буфет. Кстати, буфет у нас хороший. При желании можно посетить, но не сейчас, потому что... На сцену мы приглашаем Сабину Шамсет с песней «На одном дыхании». Твое лицо, сфотографированное во мне. Слышу дыхание и голос, но только
Я всегда с тобой, с прекрасной мечтой. Тебе я только принадлежу, ты все для меня. Я знаю, для чего живу, чтобы найти тебя. Чем меня найдешь, это больше, чем любовь. Ты скоро поймешь, за нами наблюдает кто-то, помогая, направляет нас. И в книге его будет что-то, написанное про нас. Небо плачет по тебе, так же, как моя боль течет по мне. Ветер шепчет о тебе, не оставляя ничего мне. Небо плачет. Сарпарасти Кул, Агро Инвест Банк, Сарпарасти расмӣ Индиго Тоҷикистон, Шарикон Z-Gaz ва телевизиони Сафина. Дамы и господа, мы приглашаем ветеранов таджикской эстрады, ровесники группы Битлз. Вечно молодые, группа Шамс и Нобувар Чаноров с песней Мичгон Сио. مژگان سیاه عزیزم جان جان از دیده خوابم میبرد، از دیده خواب از سینه تاب عزیزم جان جان از چهره آبم میبرد. باز آمدم مژگان سیاه عزیزم جان جان از دیده خوابم میبرد، از دیده خواب از سینه تاب عزیزم جان جان از چهره آبم میبرد. شطرنج نازنده خدا بزمدم آدم ساخته عزیزم جان جان، شطرنج نازنده خدا بزمدم آدم ساخته عزیزم جان جان. من وارو خوش دل با خدا عزیزم جان جانش چهره آبو میبرد. من بارو خوش دل با خدا عزیزم جان جانش چهره آبو میبرد.
شب بخواب نازنین آب که درت بوسیدیم عزیزم جان جان مست شراب نازنین عزیزم جان جانش چهره آبو میبرد مست شراب نازنین عزیزم جان جانش چهره آبو میبرد باز آمدم مژگان سیاه عزیزم جان جان از دیده خوابو میبرد از دیده خواب از سینه تاب عزیزم جان جانش چهره آبو میبرد از دیده خوابو میبرد از سینه تابو میبرد از چهره آبو میبرد از دیده خوابو میبرد Молодая, талантливая, исполнительница, которая своим творчеством покорила не только Таджикистан, но и всю Россию. Обладательница гран-при международного фестиваля Rainbow Stars 2003, победительница детского Евровидения в Каунасе в 2004-м, Манижа Хамраева с песней «Ту буди меня тихо по имени». Шучу. Манижа Хамраева с песней «Ту буди».
اجازه شما من شبنشینی امشبمان را ادامه میدیم، زیرا آن را ما و شما یک سال دراز پزمان شدیم تا اینجا جمع آییم و برای سرودهای بهترین، برای سازهای بهترین به سرایندگان دوست داشته خود کفکوبی کنیم، احسن و آفرین خوانیم. و حالا با کمال مایل و با یک افتخاری بزرگ سرودی زیبایی را تقدیم شما میکنیم. سرودی فردای پراسرار، فردای پرتهلکه، فردای سرشار از احساسات عاشقانه. اینک در صحنه دلنازه اکرمова و گروه شبدیز با سرودی فردا. شد درخشان باز در این آسمان ستاره ای من، جمع آوردین شیشه‌ای دلی صد پاره ای من. زد آسمان چراغی فصلی نوی بهاران، آب شد سنگی سردی غمی دلی آواره ای من. آتشی صفایشم بگذرد شبی تاریک آید صبحی سفیدی من. چی هوای را آرد فردای ناعیانی من، در قصه ناتمامی عمری گذرانی من. چی جلوه نماید با نوری خود آفتابی من. خوش آرد یا بد آرد بر این زمین و آسمان من، آسمان من. باران میبارد
имшабаи мо идома дорад ва ҳоло ба саҳна гурӯҳеро даъват менамоям, ки дар эстрадаи муосири тоҷик як падидаи наверо ҷорӣ карданд. онҳо оҳангҳои миллӣ ва оҳангҳои ғарбро ба ҳам омезиш дода як оҳанги навро тавлид намуданд. пазироӣ намоед дар саҳна гурӯҳи авасто бо суруди ёри ҷонам. Дамы и господа, все мы смотрим телевизоры, видео у каждого есть, DVD есть, и все мы знаем такой фильм, который был совсем недавно таким хитом сезона. Фильм назывался «Война миров». Все мы смотрели этот фильм. Так вот, после того, как Том Круз узнал об исполнителе, который сейчас выйдет на эту сцену, он понял, что есть мужчины и лучше. Дамы и господа, этот человек выступает здесь, на этой сцене. Помимо того, что он боролся со всеми остальными исполнителями, так у него было еще и несколько песен, он боролся еще и сам с собой. В итоге победил он, ну естественно. И этот человек сейчас выйдет на эту сцену. Я бы хотел пригласить на сцену Медея с песней «Война миров».
лохмотьях надежды. Ты я невежды. Слеза, чего ж ты ждешь? Любовь, а может ложь. А глупышка память нет, не хочет таить. И позабыв про гордость, хочет так причалить. Ты подойди поближе, слышишь, обними же. Ведь в целом мире нету родней тебя и ближе. Все сведено на нет. Мы в лохмотьях надежды. Ведь ты я невежды. Слякоть и дожди, вот спутники мои. Мы в лохмотьях надежды. Ты я невежды. Слеза, чего ж ты ждешь? Любовь, а может ложь. А глупышка память нет, не хочет таить. И позабыв про гордость, хочет так причалить. Но ты подойди поближе, слышишь, обними же. Ведь в целом мире нету родней тебя и ближе. Знаешь, я не чувствую усталость, когда иду к тебе навстречу. Ты была права или не права, не мне судить. Я счастлив, когда ты со мной. А глупышка память нет, не хочет таить. И позабыв про гордость, хочет так причалить. Лишь к тебе причалить. Ча-ча-ча. дар зумраи 15 нафар ҷоизадорони Навои дил исми Бонӯе низ ҳаст, ки бо садову назокати худ дар қалби ҳазорон маскан гирифта. Ин бонӯи ҳунар Манижа Давлатова аст. Песня Манижи Давлатовой хором в ходе голосования Навои дил 2006 всегда была в числе лидеров. Мутаассифона ӯ имрӯз дар ин толор ҳузур надорад. Но свое премию Манижа все-таки получит. В этом зале сегодня находится ее мама, которую мы просим выйти на сцену, чтобы мы вручили ей заветную статуэтку. من سلام گرمی جوشان منیژه جان را و خودم با اهل نشست این تالار، با اشتراک کنندگان این آزمون، با تشکیل کنندگان این آزمون میرسانم. و من بسیار خرسندم که در طول یک سال سرود منیژه جان نوای دل شما انتخاب شد و آن غالب این آزمون شد. و از یک طرف من بسیار غمگینم که منیژه در این آزمون اشتراک ندارد با سببی که پایش در گیپس است.
гарчанде ки радио Азио Плюсро беҳад дӯст медорад ва ман боварӣ дорам ки бо дастгирии шумо бо меҳру муҳаббати шумо дармони дили манижа мегардаду вай бо сурудҳои нави тоза эҷод иҷро мекунад ва дар озмуни минбада иштирок мекунад. ҷоиза муборак модари меҳрубон. Раҳмат ин тавкубиҳо нисори ҳунари манижа. Сарпарасти кул Агро Инвест Банк. Сарпарасти расмӣ Индиго Тоҷикистон. Шарикон Зедгаз ва телевизиони Сафина. бароятон боз як армоҳон дорем. ахирин ҷоизадори Навои дил 2006. На сцене народный артист СССР Джурабек Муродов и группа «Вазир» с песней «Зулайхо». Истиқбол мегиред. یاری خوش دیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا یاری خوش دیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا باور نکن کی لحظه از تو غافلم زلیخا باور نکن کی لحظه از تو غافلم زلیخا عشقی اولینی عشقی آخرینی عشقی اولینی عشقی آخرینی خواستنی من زبانی باخنی من اجینی خواستنی من زبانی باخنی من اجینی از دو چشماش مگو از میومیناش مگو نگاهاش مگو از قد بالاش مگو چقدر دل براش سرگردونه وای مگو وای چقدر عاشقی دل دیوونه وای مگو چقدر دل براش سرگردونه وای مگو وای چقدر عاشقی دل دیوونه وای مگو یاری خوش دیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا یاری خوش دیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا باور نکنه کی لحظه از تو غافلم زلیخا باور نکنه کی لحظه از تو غافلم زلیخا محبت را زیمایی باید کی از آبش برناری بمیره امان 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 پروردگار شای شکار جوره بکرد با جوانان و هنرمندانی وزیر در خدمت خلق باشم امان از دو چشماش مگو از میومیناش مگو نگاهاش مگو از قد بالاش مگو چقدر دل براش سرگردونه وای مگو وای چقدر عاشقی دل دیوونه وای مگو چقدر دل براش سرگردونه وای مگو وای چقدر عاشقی دل دیوونه وای مگو یاری خوش دیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا یاری خوش دیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا باور نکنه کی لحظه از تو غافلم زلیخا باور نکنه کی لحظه از تو غافلم زلیخا
Настало время пригласить на эту сцену исполнительного продюсера проекта «Новой Диль-2006» Хуршеда Азизова, а также автора сценария и режиссера этого замечательного шоу, исполнительного директора радиостанции «Азия Плюс» Екатерину Аракелову. Встречайте! Ну что ж, все награды вручены. Этот долгожданный вечер подходит к концу. И сейчас я хочу сказать слова благодарности всем тем, кто принял участие в организации этого концерта, который понравился или понравился судить вам. Я хочу огромное спасибо сказать правительству нашей страны за поддержку и Министерству культуры. Я хочу назвать тех людей, которые провели здесь бессонные ночи. Это декоратор Шодмон Рахмонов и его команда. Звукорежиссер Артур Машрабов и Джунайд Раджабов. Шоу-балет «Короли» и театр танца «Падида» под управлением Шарафат Рашидовой. Менеджер отдела продаж Татьяну Чен и финансового администратора Далера Нурханова. А также консультанты Мерубон Рахмонов и Барзу Абдуразаков. Художник по свету Игорь Павленко и его команда Сергей Конкин и Юрий Бачебыт. Труппа Государственного молодежного театра. Продюсерам Алишеру и Хуршеду Набиевым. Администрации и сотрудникам театра, оперы и балет. Большое спасибо всем спонсорам нашей церемонии, всем партнерам. Отдельное спасибо группе «Авеста», которая помогала нам в организации этого проекта. Спасибо Сафо Сафаровой и группе «Авеста» за авторство финальной песни, гимна наших мероприятий. Все это «Новой Диль-2006». Все это радио «Азия Плюс». Из Тихсоли, Таджикистан! Farzandi indiyo qalbimo az mehri on sarshod ham navo dar fasli navbahor gashtayem zelazati dido tui ramzi ishqu صداقتی ما سفتی روح افزا سرود زیبا تو خود دانی دل را رهز با دل ها بکشای پرو بال و سوی دنیا ای صنعت چوبا چمی دولت تو هستی نشانی از میلاد ای صنعت جو بچمی دولت تو هستی نشانی از میلاد دوستی من سرودی ما و تو دابا زدادی most basahnayi dil ho in surur paybandi tu pamor tui ramzi ishqu sadoqati musafti ruh afzo surudi zebo tu khud doni dil ro رهست با دل ها بیکشای پرو بال با سوی دنیا ای صنعت جو پرچمی دولت تو هستی نشانی از میلاد ای صنعت جو پرچمی دولت تو هستی نشانی از میلاد
نشانی از ملت هی صنعت چو پرچمی دولت تو هستی نشانی از ملت هی صنعت چو پرچمی دولت تو هستی نشانی از ملت هی صنعت چو پرچمی دولت تو هستی نشانی از ملت فرزندی این دیار قلبی ما از میریان سرشار هم نوا در فصل نوبهار گشتایم زی لحظتی دیدار توی رمزی عشق و صندوقتی سفتی روح افزار سرود زبان تو خود دانی دل را رهست و دل را بیکشای پرو با سوی دنیا ای صنعت چو پرچمی دولت تو هستی نشانی از ملت هی صنعت چو پرچمی دولت تو هستی نشانی از ملت دوستی من سرودی ما و تو ابد صدا دهد از Basana این سرود پیوند تو با ما توی رمزی عشق و صداقت ما سفتی روح افزار سرود زبان تو خود دانی دیران رهست و دیلها بیکشای برو با سوی دنیا هی صنعت چو پرچمی دولت تو هستی نشان